गुड मॉर्निंग. आज आम्ही आमच्या बारार जे जीएमसी फ्री मेडिसिन्स सगळे गोंयकारांक दिताय ते मेडिसिन्स व्हडले स्कॅम आहा आणि ते स्कॅम आम्ही आज लोकां मुखार हाडूं सोदताय ताकी लोकांक त्रास जायना जावपाक. जी वखद मेळटाय ती मॅन्युफॅक्चरिंग सारक्या जाताय, मॅन्युफॅक्चरा हिस्ट्री आहा, ती वखद सारकी आहाय, ती पेढे जालो वखद न्हू, हे सगळे म्हाका स्वता तारयार घालपाची गरज आहा. आणि आज आमच्या बारा आहा आमगेलो बाणावलेचो एक्स डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ टुरिझम डिपार्टमेंट बाब जुझे रॉक ग्राशियस फ्लोर आणि वो आपल्यागे वखदां जीएमसी सोन घेता. ही इज अ पेशंट फॉर सो मेनी इयर्स आणि जी वखद घेता ते वखदांचे तो आज माहिती दितलो. आणि आज हे कित जात ते म्हाका दिसता एफडीएन तशें स्टेट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनान चोवपा जाय, तेच भाशेन विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टरानूय चोवपा जाय. हे माध्यमान तुम आमकां कितका एक्सपोज करताय तेजी चौकशी जावची. बाब रोक मुखार सांगतलो. म्हाका जायतीं वर्सां जालीं हांव जीएमसीन वेता आनी पयलीं दोतोर म्हाका वखदां दितालो, भायर घेतालो. आतां हीं वखदां म्हाका जीएमसीन मेवता. पूण कांय दीस जाले एक टॅबलेट उगवटा पावडर आसा जाल्या भाशेन मेवता. आयज तेच भाशेन पावडर जालो तो पळयलो आनी हांवें आमच्या आमदाराक फोन केलो आनी अशें 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 जालां म्हणून दाखयलें. ह्यो टॅबलेटी आमी घेता पूण पावडर जाता. तोंडान घालचे पयलीं पयलो पावडर कुडके जाता. असल्यो टॅबलेटी आमकां जीएमसी फार्मासींतल्यान मेवता. हे हांव गोबेन 300 हे टॅबलेटी विशीं उलयतां. पळयलें जाल्यार ही एक उरलेली आहा, म्हाका आयज हे मेवली. उगडल्यार सारको पिठो जाता. टॅबलेट भायर सोमना. आतां ही तरी नोय हें तरी उगडून पळयल्या असल्यो खबरो जायत म्हणून भिरांत दिसता. हें मातशें तरी वयर सकयल जाल्ली आहा. पयल्यो हीच कंपनीच्यो ब्रावन काबरेश आहलोले टॅबलेटी मेळटाली. आतां ह्यो टॅबलेटी धव्यो जाल्या. आतां ह्यो धव्यो बऱ्यो बऱ्यो वायट हांव सांगूंक नको, कित्याक बॉक्साचेर पासून सारकी कांय दिल्लें ना. तेका लागून हांव तुमकां तुमच्या मुखार हें दवरतां. हें म्हाका जालां, म्हाका माल पडत म्हणून हांव हाडटा तें तुमकांय माल पडत म्हणून तुमी सांबाळचें म्हणून हांव सोदतां, सांगूंक सोदतां. कित्याक हें आज म्हाका फाल्यां तुका म्हणटा आमी ते भाशेन आज हांव हें भोगतां जाल्यार फाल्यां ह्यो टॅबलेटी घेवन म्हाकाय आनी कितें जायन ते भाशेन तुमकांय कितें जावंक शकता. चोत्राय दोराय आनी पळयाय. हें आमगे बाब आमदार कॅप्टन वेन्झी विएगस वरवीं तुमच्या मुखार हें हांव हाडूंक सोदतां. देव बरें करूं. सो आज आम्ही हे चोयलां, हे ज्यो टॅबलेट आहाय हे टॅबलेटी नये बॉक्स. सो कोणाच्यार मुडपा जायना हे मॉइश्चरा लागून पेढे जाले म्हूण. नये बॉक्स, सील्ड बॉक्स, सगल्यो सील्ड बॉक्स ह्यो टॅबलेट्यो. आणि ह्यो टॅबलेट फ्री दिताय पेशंटांक. आणि दिस इज अ सिरियस मेडिसीन. आणि हे मॉइश्चर हितू काय लागपाक शकना ब्रँड न्यू बॉक्साक. आणि हांव ब्रँड न्यू हांव समज ब्रँड न्यू ओपन करता आणि वी आर ट्रायंग टू सी. चोय कित जाता तें चोय चोय. I don't have to even press this tablet. Brand new चोय. It is just like this चोय. आणि it is gone bad. So this is not humidity. This is manufacturing fault. आणि जरी तरी ह्यो सर्च केल्यो थोडे सोर्सिसां दोतोरा कडेन हांव उलयन हें सर्च केलें जाल्यार ही खरे कंपनी आहा ओ कितें आहा कितें आमकांय कांय खबर मेळना ती. सो ही खबर काडपा जाय. हें सारकें आहा सारकें ना. दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट
This is not correct. You cannot take this. आमकां जे डॉक्टरान सांगितलं यू कॅनॉट टेक दिस काइंड ऑफ अ मेडिसिन. जे मेडिसिन एश कोन आता हांव समज आनी एक देखून न्यू बॉक्स ओपन करता. दिस इज ऑल्सो अ न्यू बॉक्स विथ ऑल द न्यू स्ट्रिप्स आनी हितून तूं हुंचे काडा आनी यू सी एक स्ट्रिपार तूं हुंचे मदें देखून काडा आनी यू सी वॉट इज हॅपनिंग विथ दिस टॅबलेट. यू सी सो इट इज नॉट दॅट एकू हुंची कितें जालें काय द एंटायर न्यू पॅकेट्स आर ऑल लायक दिस and people are going to take these medicines. So I think the department needs to check this medicine plus check all the inventory that is there in the GMC. जे free medicine तुम लोकांक दिताय ते free medicine तुम कितकोन दिताय कोण मॅन्युफॅक्चर करता हे कितें स्कॅम चलना हेजे चौकशी जाची आनी हे मुगे प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान I am trying to portray something that the health minister has to come out with. And I think this has to be a clear wake up call. Goenkar has to be making sure that these things do not happen. हांव एकूच हें सांगूंक सोदता की हे मेडिसीन जोरी तरी हांव आनी हुंचे फार्मासी हाडपाक गेलो. आयज सकाळी जेन्ना रॉक बाब येलो आमी 4 फार्मास्यो भोंवल्यो. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतूय भोंवल्यो आनी मडगांवाय भोंवल्यो. हे मेडिसीन मेळना हुंचे फार्मासी. इट इज नॉट अवेलेबल. This name and this is not available in any of the pharmacies in Benaulim and also in a couple of pharmacies in Margao. It is only available in the GMC pharmacy which is giving free and that quality is like this manufacturing fault alole. So this is I think a big scam. Eso hobro maksada हेच टॉपिकाचे जाय तोर पयले हे GMC scam जाल्ले. हे आतां पतो आमचे नदरे मुखार येला. I will also write a letter to the honorable health minister and tell him to take a quick inspection of all these medicines and especially these medicines and find out what is the situation and he has to come back to us.